Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 11 के नेक्स्ट जो 4 पैराग्राफ्स हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिएगा यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5 और इसका सेंटेंस नंबर 1। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आलूदगी की एक और वजह है। For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV. मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स, बिजली के जनरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम्स का गैर निगरानी शुदा इस्तेमाल और टीवी। मज़ीद आगे देखते हैं इसको। All become irritants from time to time. सब वक्तन फ़वक्तन परेशान हो जाते हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes. लोग आम तौर पर अपने मोबाइल बंद नहीं रखते। अक्सर मसाजिद में दौरान नमाज देखा जाता है कि लोगों के मोबाइल जो है वो रिंग करते हैं, तो यही वजह नॉइज़ पोल्यूशन की। इसको आगे मज़ीद देखते हैं। When they entered offices, hospitals, schools and colleges. जब वो दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं। यानी अक्सर देखा गया है कि हम हस्पतालों, स्कूलों और ख़ास कर मसाजिद में भी अपने मोबाइलों को साइलेंट नहीं रखते, जबकि हमें इनको साइलेंट करना चाहिए। आगे देखिएगा, दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज़। वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी मोस्टली हमने देखा है कि जब जनरेटर चलता है तो कम से कम 3-4 घरों तक उसकी आवाज़ जाती है, तो यही वजह नॉइज़ पोल्यूशन की। आगे मज़ीद देखते हैं। एंड पुट अदर ईज़, और दूसरे रिहायशियों को परेशान करते हैं। मोरोवर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ एन अदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसके अलावा ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना या बुलंद आवाज़ में टीवी चलाना सूती आलूदगी का ज़रिया है। आगे देखें जी। फॉर दिस पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो डैट। इसके लिए लोगों को थोड़ी बहुत शहरी ज़िम्मेदारी पैदा करनी होगी ताकि अदर्स में नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर इरिटेंट्स। दूसरे लोग इस लापरवाही के अमल से परेशान ना हों। आगे देखें इसका पैराग्राफ नंबर 6। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली एनवायरमेंटल डैमेज बट इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ये जारहियत, हाई ब्लड प्रेशर, आला तनाव की सतह, स्मार्ट में कमी, बेचैनी, डिप्रेशन और बेख्वाबी का सबब बन सकता है। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. बेख्वाबी मज़ीद परेशानी, ख़राब मिजाज और जज्बाती तनाव का बायस बन सकती है। In addition, noise pollution can seriously affect the learners. इसके अलावा सूती आलूदगी सीखने वालों को शदीद मुतासिर कर सकती है। It gives them unnecessary mental and physical tension. यह उनके लिए गैर ज़रूरी ज़हनी और जिस्मानी तनाव का बायस बनती है। आगे देखें जिसका पैराग्राफ नंबर 7 है। In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. हुकूमत को गैर ज़रूरी शोर की सतह को कंट्रोल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। For example, the Punjab Environmental Protection Agency recommends
مثال کے طور پر پنجاب کا ماحولیاتی پروٹیکشن ایجنسی جو ریکمینڈ کرتی ہے، مشورہ دیتی ہے، آگے دیکھتے ہیں اس کو مزید. اراؤنڈ 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. رہائشی کالونیوں میں شور کی سطح تقریباً 55 ڈیسیبل اور تجارتی علاقوں میں 75 ڈیسیبل ہونی چاہیے. یہ کون کہتا ہے؟ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. These figures must be strictly enforced by the government. حکومت کو ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads. مزید یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ ہموار ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائے، سڑکوں سے شور مچانے والی گاڑیوں کو روکیں. Use noise barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution. جہاں ضروری ہو شور کی حدود استعمال کرنی چاہیے اور شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کام کو تیز کرنا چاہیے. Also the residential societies should come forward to frame. رہائشی سوسائٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے. And enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. غیر ضروری شور پیدا کرنے والے ایجنٹوں کو چیک کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں قوانین نافذ کریں. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو شور کے بہتر انتظام کے لیے موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی لگانی چاہیے. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. مزید یہ کہ ان علاقوں میں لوگوں کو اونچی آواز میں بولنے کی حوصلہ شکنی کی جائے. یعنی جو لوگ زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، موسٹلی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے اونچی بات میں جھگڑے کرتے ہیں کہ وہ 3 4 گھروں تک آواز جاتی ہے. تو اس آواز کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جانی چاہیے. Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اسے مقامی اور ریاستی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 8 ہے. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. لوگوں کو انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ شہری احساس اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جائے. To avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. تاکہ ماحول میں شور کی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے غیر ضروری استعمال سے بچا جا سکے. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. صرف اس صورت میں ہمارا ملک رہنے کے لیے زیادہ پرسکون اور پرامن جگہ ہوگا. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا لیسن نمبر 11 جس کو آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کی پلے لسٹ میں 9th کلاس کا کمپلیٹ کورس اویلیبل ہے. وہاں سے جا کے آپ پیچھے والے تمام لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایکٹیو، پیسیو اور تمام دیگر رولز کی بھی ویڈیوز اویلیبل ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جس میں ہم اسی لیسن کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.